वंदे लोकतिलकं सततवार्ता विभूषणं अमरकृत्यसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमोदजागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्राणर शिशि ठाकुर जगजननी शिशि लक्ष्मी माँ जुगाचार्य शिशि बड़दा आजिर भरोसा प्रधान आचार्य चरण मोर अनंत पूज्य अविंदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण मोर अनंत आज पुण्य सत्संग उपस्थित अभिक्रंजन चक्रवर्ती दा अभिज्ञा चरण कोटि प्रणाम एवं आज पुण्य सत्संग पूज्य परिचालक एवं उपस्थित समस्त भूत पांजाधारी ऋतिक मंडली अधूर्य मंडली जाजक मंडली समस्त चरण में मोर प्रणाम एवं उपस्थित समस्त गुरु भाई गुरु माता साधु सज्जन मंडली कुनि कुनि पिलाए समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण राभरा जय गुरु जनाए। आज 136तम शुभ आविर्भाव महामहोत्सव ये बालीखंड रे जो आयोजन करा जायछि ए बालीखंडर माटी आज धन्य होइछि ठाकुर परिवार सदस्यों को पाई ताही समस्त को पाई आम समस्त को पाई जो माने आज उपस्थित जो माने अनुपस्थित समस्त को पाई ताही आम पाई आशीर्वाद। दादा कहते जे डीपी वर्क विषय किसी कहवाई मोर मन पड़े से दिन ठाकुर राति जो शोया को जाती आपण मैंने समस्ते देखी जो देवघर जाइए गोटे 7 फुटर गोटे बेड थाए ठाकुर जो राति विश्राम नियंती सांगे सांगे निद्रा हुए तेणु ठाकुर को किसी कंपन आवश्यक पड़े ठाकुर तो कहते ये जीवंता पृथ्वीटा हूँ शब्दर एक घनायित रूप एवं से घनायित रूपर से समस्त विवर्तन विवर्तित पुरुष होचंदी शिशि ठाकुर। ठाकुर जो राति विश्राम नियंती किसी पिठी थापुड़ी देवा पड़े से दिन ननीदांगर काम थाए ठाकुर पिठी थापुड़ी दौथा किंतु ठाकुर शो न था ननीदा अनेक चेष्टा कला ठाकुर को निद हो न था ननीदा मने मने व्यस्त होता जे सेवकर सेवार किसी त्रुटि रही जाए तो जे ठाकुर को ये जो पिठी थापुड़ी देले भी ठाकुर को निद हो एवं साहस संबर करके ननीदा ठाकुर को पचार ठाकुर आपण को निद होनी कि ठाकुर टे बहुत कष्ट कड़ो नौटे कि एपट को बस ठाकुर कहते नाई रे ननी निद हो एवं ठाकुर को आखिरे से दिन धार धार लुह ठाकुर भो भो कांदु एवं ननीदा पचार ठाकुर कौन है ठाकुर कहते मते निद होनी रे तापर ननीदा कहते कि देह कष्ट हो जो आपण को निद होनी ठाकुर कहते ना मो देह किसी कष्ट होनी मो देह भल अच्छी तेरे निद कौन पाई होनी एवं ठाकुर राति कांदुचंती कौन पाई ठाकुर से कहते ये लोक मानकर दुख कष्ट को मु आउ सह्य करि पारे लोक मानकर दुख कष्ट को मन पकई से ठाकुर कांदुचंती आउ सोई पारि ना से लोक मानकर दुख कष्ट को पोषी देवाई से ठाकुर आगमन ठाकुर आगमन उद्देश्य हूँ मनीषर ये जीवनाग्नि जो निर्वापित होगा बसे से निर्वापित जीवनाग्नि को पुणी उज्ज्वलित उज्ज्वलित कर रखापी ठाकुर आगमन तेणु मनीषर से दुख वेदना को दूर करने ठाकुर आगमन ठाकुर से ननीदा को पचार तू कथा दे तू प्रत्येक लोकों पाखक पहुंचबू तो एवं प्रत्येक लोकों पाखे पहुंची मोर वार्ता पहुंचाइबार काम करू कि ना तापर ननीदा कहते निश्चय कर सबू लोकों पाखक जीवी आपणकर प्रत्येक वार्ता समस्त पाखे पहुंचे तापर ठाकुर टिके शांत हो शोई पड़ी ये थिला से दिन रातिर कथा एवं आज पंचम पीढ़ी अविंदांकर से आह्वान आसी प्रत्येक लोकों से दुख को दूर करने एवं तार मुख्य आयुध हूँ ये डीपीआर का जो आह्वान आसी ये दीक्षा पत्र आह्वान एक सामान्य योजना नुहे ये परम पिता इच्छा एवं आचार्य इच्छा
ଯାହା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ସତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମଠ ସମସ୍ତ ସତ୍ତା ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଚାହେଁ ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାହେଁ ଏ ମଣିଷ ଆଜି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗେ ତାର ନିଜର କର୍ମ ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଭୁଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଏବଂ ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆଜି ଚାଲିଛି সেই ধর্মর আজ অনেক কিছু সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে যদি কথা উঠে সেই আজকে 5200 বর্ষ পূর্বর কথা যদি আমি মনে পকাউ সেদিন লীলাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কহি উঠিলে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ সবু ধর্মকু ত্যাগ করি মোরি চরণকু শরণাপন্ন হুଅ এবং প্রাত্যবিক যদি চিন্তা করতু শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର সেই বার্তাକୁ যদি আমি অনুভব করু বুঝিବାକୁ চেষ্টা করু ସେତେବେଳେ କୋଉ ଧର୍ମ ଥିଲା ଯୋଉ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଚରଣକୁ ଚାଲିଯିବାର କଥା କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ନଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନଥିଲା ତେବେ କୋଉ ଧର୍ମ ଥିଲା ଯାହା ସେଦିନ লীলাପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟାଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ସେହି ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି 5000 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲୁ ଧର୍ମ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ এবং তারপরে লীলাপুরুষ যেତେବେଳେ বুদ্ধদেব আসিলে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্মং শরণং গচ্ছামি কহিলে এবং যে খ্রিস্ট যেତେବେଳେ আসিলে সে ମଧ୍ୟ সেই কথা কহিଥିଲେ নো ওয়ান ক্যান মিট দ্য ফাদার বট থ্রু দ্য মি এন্ড আই এম দ্য লাইট আই এম দ্য ওয়ে ବୋଲି কহিଥିଲେ এবং সেই ঠিক সেইভଳି ঠাকুর ମଧ୍ୟ କହିଲେ তুমি সৎসঙ্গର আশ্রয় গ্রহণ কর সতনাম মনন কর ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି ତମର ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ତେଣୁ এই সৎসଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆସେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯାତନା ନିର୍ବିକାର ହେଇଥାଏ ଦୂର ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ମଣିଷ ଆସେ ନା କାହିଁକି ଛୋଟିଆ କଥାଟି ମୋର ମନେ ପଡେ ମୋର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ମୋ ଅଫିସରେ ଜଣେ କାମ କରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା କଥା କହେ ଲେଡି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଟେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦୀକ୍ଷା ଦେବା କଥା କହେ ସେ ବିଲକୁଲ ଶୁଣେ ମୋର ଦୀକ୍ଷା କଣ ହବ ମୋର ତ ଘରେ ଏତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଆଉ କଣ କରିବ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଅନ ତାକୁ ସେଦିନ ଅତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡି କହିଲା ଯେ କବାଟଟେ ଟିକେ ଖୋଲିଦେବାକୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ କଣ ପିଅନ ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିବି ତାମାନେ ତାର ଅହଙ୍କାର ମଣିଷର ଯେତେବେଳେ ଏତେ ତୀବ୍ରତର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ବର୍ଷ ତ ସେ କାହାରିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି ଇଭେନ୍ ପରମପିତାକୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପରମପିତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତିର ସୁସ୍ଥିର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପରମ କୃପାର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଅନୁଶାସନବାଦ সেই ତାଙ୍କରି ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ମାନିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ସୁସ୍ଥିର ଜୀବନଟାକୁ ବିତେଇ ଦେଇପାରେ ନତୁବା ପାରେ ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଯଦି ଦେଖୁ এই ডিপিওয়ার্কର ଆହ୍ୱାନ କଣ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକପାଳି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର এই ଲୋକପାଳି ହେବାର କାମ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରିବା ହେଉଛି ଲୋକପାଳି ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ତାର ପଛଦ ପଟରେ ହେଉଛି সেই ডিপিওয়ার্କ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି এই ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୌତମ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆସିଥିଲେ ଏ ବିବାହ ନିଜେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅଲ୍ୟାକୁ ସେତେବେଳେ 40 ସଂସ୍କାର ତିଆରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିଲେ ତାକୁ 16 ସଂସ୍କାରରେ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାକୁ 10ବିଧ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ এই 10ବିଧ ସଂସ୍କାରରେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ନାହିଁ এই ବାନପ୍ରସ୍ଥଟାକୁ ଠାକୁର ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବାନପ୍ରସ୍ଥର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା এই ବାନପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ 50 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ ସେ ଏ ଘର ସଂସାର ଛାଡି ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରେ ନା ରାମ ଧ୍ୟାନ କରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଏ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାସମାଧି ବେଳେ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋତେ ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛେ ସମସ୍ତେ ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତେଣୁ ଠାକୁର এই আধ্যাত্মিকতা এবং সাংসারিক জীবন ভিতরে এই আধ্যাত্মিক জীবন এবং সাংসারিক বস্তুবাদী জীবন ভিতরে এক সরলরেখা টানি দিয়েছেন ঠাকুর এই সাংসারিক জীবন ভিতরে রহি আমি আধ্যাত্মিকতাকে আচরণ করিপারিবা তাহি ঠাকুরଙ୍କର এই প্রয়োজন তো ঠাকুরଙ୍କର বিধান হচ্ছে এই সাংসারিক জীবন ভিতরে রহি আধ্যাত্মিকতাকে পালন করিবা নাম করিবা ধ্যান করিবা এবং যাহা মুনি ঋষি মানে এই বিভিন্ন পূর্ব কালରୁ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ହିଁ କରିବା ତାହା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର এই ଇଚ୍ଛା ତେଣୁ এই ଇଚ୍ଛାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଖାଲି ଆମେ ନିଜେ କଲେ ହବନି ଯାହା ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥର କଥା କହୁଥିଲି ଠାକୁର ସେଦିନ ବାନପ୍ରସ୍ଥର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ କଣ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ
ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ। ନିଜର 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଘର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରୁ, ଯେତେବେଳେ 50 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରିକି এই ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନଟାକୁ ବିତେଇ ଦେବା, ତାହା ହେଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଶ୍ରୀଧର ଠାକୁର ଆଲୋଚନାରେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଡିପି ୱାର୍କ। এই ডিপি ওয়ার্কর মাধ্যমে আমি যে কাম করুছু নিজের সাংসারিক জীবন পাই কর্ম করা ভিতরে এই ডিপি ওয়ার্কর কাম মধ্যে ঠাকুরঙ্কর যে আচার্যঙ্কর যে নির্দেশ অছি তাকু পাই মধ্যে করিবাকু পড়িব। তা কেবল এই ঠাকুরঙ্কর বহুত লোক বড়িଯିବେ তা নুহে, তা আমার জীবন তা আমার জীবন যশ বৃদ্ধির তা মধ্যে এক আয়ুধ হবে। এই যাহা ধর্ম কথা ঠাকুর কହୁଥିଲେ, এই ধর্ম হচ্ছে বঞ্চিবা বড়িবার মর্ম যা জানিথা তাকে ধর্ম বলি। মଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ସେଇ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ପ୍ରଥମ ଆୟୋଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଧର୍ମ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ। ସେଇ ଧର୍ମ ଯାହାକି ଏଇ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଫୁଟି ଉଠେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିଲେ ହିଁ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ଯେତେବେଳେ କଥାରେ ଆମେ ଚାଲୁ, ଧର୍ମଟା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଆମେ এই ডিপি ওয়ার্কর কথা যেতেବେଳେ উঠে, যেତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ଯଦି ଦୋକାନ କରିଛି କିଛି ସମୟ ଯଦି ସେ ବାହାର କରିକି এই ডিপি ওয়ার্ক ପାଇଁ ଯଦି ସମୟ ଦେଇକି ତା ଘରକୁ ଯାଏ, ତେବେ କଣ କରେ, ଯଦି ତା ଘରକୁ ଯାଏ ତାର ଦୋକାନୀର ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯଦି ବଢି ଯାଆନ୍ତି, ପରିଚୟରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି, সেই ପରିଚୟରେ ତାର ଦୋକାନର କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ ବଢେ। এই ডিপি ওয়ার্ক ତା ପ୍ରଫେସନାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କରେ এবং ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ସମୟ ବାହାର କରି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ডিপি ওয়ার্কରେ ବାହାରିଯାଏ, ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ତାର ବଢି ଯାଆନ୍ତି। এই ଆଡଭୋକେଟ ଯଦି ডিপি ওয়ার্କର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ କିଛି ସମୟ ବିତାଏ, ତାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବଢି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାର ପ୍ରଫେସନାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ତାର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ এই ডিপি ওয়ার্ক ଏକ ଛୋଟିଆ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ। এই ডিপি ওয়ার্কর আহ্বান ভিতরে আপনার সমস্ত চিন্তা করতু, এই ডিপি আজ যেতিকি জন উপস্থিত অনেক এই অঞ্চলের হয়তো অনেক লোক দীক্ষা নেইথিবে, অনেক লোক দীক্ষা নেইথিবে। মু সম্বলপুর আসছি, সম্বলপুরে দীক্ষা সংখ্যা হচ্ছে 1,02,000, কিন্তু ইষ্টপ্রতি করুଛନ୍ତି বা ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଅପଡେଟ ହେଇଛି ଗୋଟେ 5,000 ଲୋକଙ୍କର। ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ এই 5,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଠୁ ଯଦି 20 ଗୁଣ ଲୋକ ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ, 20ଟା ଫିଲଅପ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥାନ୍ତା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ କିଛି ଡିପି ୱାର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଖାଲି ଦୀକ୍ଷା ନେବାଟା ବା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାଟା ନୁହେଁ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନକୁ ମାନିକି ଚଳିବ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହବ, ସେଇ ହିଁ ହେଉଛି ବଡ କଥା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଫୁଟେଇ ଦେବ। କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଦାନ କରିପାରୁ, ଅନେକ କାହାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରାଯାଏ, ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଲୋକର ଅସୁବିଧାରେ ଦେଇ କିଛି ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ ତାର ଅଭାବ ହଇତ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ଦୂର ହେଇଯାଇପାରେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାର ଅଭାବ ଅସୁବିଧାଟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ପଇସା ଦେଇପାରୁ, କିଛି ଗାଡିଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସାମୟିକ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦେଇପାରୁ, ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ ନା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଏ କଳି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଦାନ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଦାନ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମକୁ ଧର୍ମ ଦାନ କରି ଦିଆଯାଇପାରେ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଫୁଟେଇ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ସେ ତାର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ସେ ସମର୍ଥ ହେବ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ଡିପି ୱାର୍କର କଥା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭିତରେ ଏ ଡିପି ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଧର୍ମଟାକୁ ଫୁଟେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଧର୍ମଟାକୁ ଫୁଟେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ସେ ଜାଗି ଉଠିବ ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ବଢିବ। ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦବ, ତାହା ହିଁ ଆମର ପରମ ପିତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଦବ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଡିପି ୱାର୍କର କଥା। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଆପଣା ଟଙ୍କା ପର, ଯେତେ ପାରୁଛୁ ମଣିଷ ଘର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେତେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା, ଇଏ ପଇସାକୁ ନେଇ ଗଢି ଉଠି ନଥିଲା, ଇଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିକି ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ନଥିଲା। କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଯାହାର ମାନେ ଫଳ ଫୁଲ ହେଇକି ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ପଇସା କାଠକୁ ମାଗିବାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ମାଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାଗି ଆଣ, ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର ଆଜି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ। ସେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ତାର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ତା ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ତାହା ହେଉଛି ଡିପି ୱାର୍କର ଆହ୍ୱାନ, ତାହା ହେଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଆପଣେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକତାକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଆଜି
जो मैंने दीक्षा नहीं आम दूरे जाइछंती तार प्रच्छद पटे आमे माने ही दायी आम पाखे से धर्मटा प्रस्फुटित प्रपर भाव में फुटी उठी पारि नाही आमे मनुष्य को भल पाइबा शिखी दे पारिनु मनुष्य को जदि आमे भल पाई रखी थांतु सी भी आज आम पाखे थांता आज सही भल पाइबा आम भितर फुटे उठिबा पई ताही आचार्य को चाहिछंती आम भितर से भल पाइबा से धर्मर ज्योति आम भितर फुटी उठू जहाँ ठाकुर चाहते समस्त भितर ठाकुरत्व जागृत कर कथा जहाँ ठाकुर जहाँ से दिन आचार्य जब पचार जाए ठाकुरत्व जागृत कर कथा कौन ठाकुर आचार्य से दिन कहते ठाकुरत्व जागृत कर मान हूँ जिते ठाकुर जहाँ चाहती तुम जब ताहा कर तुम भितर ठाकुरत्व जागृत हो जाए जिते प्रति मुहूर्त जब तुम चिंता कर मो जगार जब ठाकुर थाते कौन करते मुझे करुच्ची तो जब मुझे माने वो भितर ठाकुरत्व जागृत हो जाए ठीक से कथा जो बड़दा को पचरा जाता बड़दा कहते जो आम सूर्य आड़क लक्ष्य करके जाऊ से आम छाईटा आम पछपटे पड़े माने आम अर्थ मान जस सबकि अहंकार सबकि आम पछपटे रही जाए आम जो परम पिता कथा परम पिता आदेश आम जीवन टाक अतिबाहित करूँ जो से सूर्य को जो पछ कर दू से आम छाईटा आम आग पटे रहे से आम अर्थ जस मान सब आम बड़ हो जाए आम तारी पछरे धाई धाई जीवन टाक आउ कष्ट दुख आम बीते दू समय तो हो जाए समस्त शांति स्वस्ति विधान पाई परम पिता निकट प्रार्थना करी मोर वक्तव्य को विराम दूसरी जहाँ आचार्य आह्वान से दीपीवार आह्वान से दीपीवार को समस्ते जीवन में पालन करूँ ये आज दिनकर कथा नुहे आम बंची था पर्यंत ये दीपीवार करने को पड़ो आम गहन में उपस्थित थिबा समस्त गुरु भाई मान डाकी आने को पड़ो सत्संग परम पिता आश्रय को ताही से आनंद दब ताही परिवेश सहित आमको आनंद दब आम पर आम पीढ़ी मैंने केमी रेत शरीर से दीपीवार कर्मटा फुटी उठब निजर पिला से दीपीवार लगे दिंतु जहाँफल से दीपीवार रंजित हो जीवन को रंजित कर तोड़े जय गुरु।